Alam mo, Pips, na-surprise ko karong adlaw. Tanawa ko, baby. Alam, niyaraan na ning kaob. Hello, Inday! Hi! Kabaw na lagi ka mukaob. Hala, na-amaze ko. Ala. Time check. Isa may oras. 11:30. Advance ba ko na? Hala! Oh my God! Oh my God! I'm so surprised, baby. Hala, na-surprise ko. I love it. It's April 1. Hala, ito yung imo gisugat sa April 1, baby. Hala, na-surprise si Mama. I love you so much. Na-surprise si Mama. Look, na lagi ka, Inday. Inday, I love you so much. Ayan, purma, tanawa. Good na, oy. In fairness, ha? Kakakain ko lang kasi ng itlog, eh. Tapos pag-check ko sa kanya, oh, yan, oh. Nakaub na siya. Na-shocking ko. Inday. Inday na mo. Kalamay ni mo tanawon. Katisngi lang ay. Okay pa ka na yung forma lang ka? Inday. Okay pa ka na yung forma? Lagi ba na lagi ka, day? Day, na-surprise si Mama, day. Wala, day. Kubaw kang balik, Inday. Sige daw, Inday, may balik. Huwag na makakibaw. Balik. Kaluoy ni mo eh. No, lo. Need help? Need help? Gigi. Gidabi, can you do that one more time? Okay? Do it one more time, baby. Hindi ko nakita yun eh. Sige, baby. Okay. Do it one more time. Sige na. Sige na. Gidabi. Okay. Roll over. Okay. Oh. Bitaw. Gatisngi lang ay. Klaro ni mo ay. Sige na. Pabot si Mama. Gigi. Huh? Ayaw na niya eh. Yun lang muna yung surprise niya sa akin. Di ba lang ga? Next time around, pag matimingan ka na ko. Oh, ikapoy siguro ka. Ha? Are you tired? Alam mo yan, imutan na alam mo. Next time na sada. Okay, thank you for watching mga peeps. Happy April Fools. April Fools, pero dili to Fools ha, kay tinuod yun to. Hindi ko lang nakita yung pag-roll niya. Na-shocking na lang ko. Gatis niya ay. Hindi nakakakumpiyansa ang baby. Oh my gosh. Padung na jutaan eh. Bye-bye. Say bye-bye mga peeps. Bye-bye mga peeps. See you to my next video. Babush.